अगर हमने इस अंदाज से आज ही तालीम शुरू करानी है, अगर इस तरह से अगर हमने उनको तरगीब दी और आमादा किया तो उम्मीद है कि शाम तक तालीम घर में शुरू हो जाएगी। বলেন যে ভাই এইভাবে যদি আমরা তরগিব দেই আর তাকে তৈয়ার করি, উৎসাহিত করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ বিকাল থেকেই ওই দিনই তার ঘরে তালিম শুরু হইতে পারে। मस्जिद के फजाइल का इल्म जो है, फजाइल का इल्म उम्मत के हर फर्द की जरूरत और हाजत है। तबलीग में वक्त लगाया हुआ हो या न वक्त लगाया हुआ हो, फजाइल का इल्म ईमानियात की लाइन का इल्म है और ये इल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी जरूरत है, मर्दों से लेकर औरतों तक की जरूरत है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, फजाइल का इल्म उम्मत से जब से उठ गया और इसके लेने का सुनने सुनाने का रिवाज न रहा, दिलों में इस्लाम के लिए, दीन के लिए तलब बाकी न रही। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, ফাজাইলের যে তালিম, বলেন যে ফাজাইলের তালিম বহুত গুরুত্বপূর্ণ। বলেন যে ভাই দোস্ত, ফাজাইলের তালিম বলেন যে সেটা বলেন এটা হলো ইমানিয়াত। এই জন্য এই ফাজাইলের তালিম সবের জন্য প্রয়োজন, প্রত্যেকের দরকার। বলেন যে বাচ্চার থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, ঘরের মহিলার থেকে পুরুষ, সবেরই ফাজাইলের দরকার। তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য এটার বহুত বড় গুরুত্ব রাখে। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন, বলেন যে দোস্ত, যেদিন থেকে উম্মতের হাত থেকে ফাজাইল ইলম ছুটিয়ে গেল, ওই দিন থেকে বলেন যে আস্তে আস্তে আমল খতম হইতে শুরু হয়। मेरे बुजुर्गों, इस तरह से जरूरत बनाकर हर घर में हमें तालीम का अमल दाखिल करना है। तालीम में 5 अमाल है, कुरान का सीखने सिखाने का हल्का है और दूसरे किताबी तालीम है, फजाइल अमाल व सदक़ात और मुंतखब हदीस। बारी बारी करके दोनों किताबों, तीनों किताबों में से एहतमाम से पढ़ा जाए और सिफात का मुज़ाकरा हो। घर का कोई एक फर्द 6 सिफात बयान करे और इसी तरह से तश्कील भी होनी चाहिए, तश्कील का माहौल भी बने ताकि घर की औरतें, बहनें और जो है घर के मर्द सब में अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक और जज्बा पैदा हो। और इसी तरह से मशवरा है कि कल घर वालों में किताब कौन पढ़ेगा और कल 6 सिफात कौन बयान करेगा। अगर ये सारे अमाल आसानी से काबू में आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह तालीम भी पाबंदी से चलती रहेगी। তো বলেন যে দোস্ত, ঘরের তালিমের মধ্যেও বলেন যে এমনি ভাবে সবরে 5টা জিনিসের ফিকির মন বানাইতে হবে। তো বলেন যে দোস্ত, ঘরের তালিমের মধ্যে হালকা যে হবে, বলেন সেটার মধ্যে একটা জিনিস তো হইলো, বলেন যে কিতাব পড়া হবে, ফাজাইলের কিতাব থেকে পড়া হবে। বলেন যে ফাজাইলের কিতাবের মধ্যে ফাজাইল আমল, ফাজাইল সাদাকাত আর মুনতাখাব হাদিস, বলেন যে এই 3টা কিতাব বাড়ি বাড়ি পড়া হবে। এমনি ভাবে বলেন ঘরের মধ্যে 6 নম্বরের এরকম মুজাকেরা হবে। আর বলেন যে কোরআন শরীফের শিকন শিকানি হবে, ঘরের মধ্যে কোরআন শিকন শিকানির হালকা হবে। আর কি হবে, বলেন যে দুস্থ, ঘরের মধ্যে তশকিলও হবে। বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় কে যাবে সেটার তশকিল করা হবে। আর এমনি ভাবে বলেন ঘরে মশওয়ারা হবে। কি মশওয়ারা আছে, কিতাব কে পড়বে, 6 নম্বর কালকে কে বয়ান করবে। বলেন যে এরকম যখন করতে থাকবো, ঘরের মধ্যে এরকম তালিম হবে, তো সবের মধ্যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ারও জজবা পয়দা হবে, দিনের উপরে চলার জজবা পয়দা হয়ে যাবে। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हर मस्जिद में मशवरा जिंदा करना है। मशवरा किस बात के लिए, हमारी बस्ती का दीन की मेहनत के एतबार से ऐसा माहौल बने कि जो है हमारी बस्ती का माहौल मदीना मुनव्वरा का माहौल बने और हमारी मस्जिद का माहौल मस्जिद नबी के आमाल का माहौल बने। বলেন যে ভাই দোস্ত, আমরা এমনি ভাবে মসজিদের মধ্যে মশওয়ারার গুরুত্ব দিব, মশওয়ারা করব। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, মসজিদের মধ্যে মশওয়ারা করব যে সেটার কারণ কি, কেন করব? বলেন যে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা মশওয়ারা করব যাতে আমাদের বস্তি, আমাদের মহল্লাটা মদিনা শরীফের মহল্লার মতো হয়ে যায় আর আমাদের মসজিদটা মদিনা শরীফের মসজিদের মতো পরিবেশ হয় আমাদের মসজিদে। এই জন্য আমাদের মশওয়ারা করতে হবে।